jarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Ku serahkan hidupku hanya bagimu. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus
Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita angkat pujian ini sama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan,
hebat kami, kita bisa ada di sini hari ini. Amin. Ya, shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan menuntun kita ke rumahnya. Mari memberikan salam untuk sebelah kiri kanan kita. Mengucapkan Tuhan memberkati dan mengasihi. Sebelum ibadah kita mulai, mohon diperhatikan handphone, ya, HP, agar dalam keadaan silent atau off, ya, sehingga ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh sebentar. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tuhan layak disembah. Mari dengan hati yang penuh syukur dan gentar kita menyembah Dia. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dengan panggilan beribadah. Saya akan membacakannya huruf L, jemaat akan membacakan dalam huruf J, dan yang terakhir kita akan membaca bersama-sama. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, serta pengasihan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Posisi tetap berdiri. Mari jemaat kita angkat satu pujian. Hai mari sembah. Biar kita menyembah Dia lewat pujian. Berikan hati kita ucapan syukur padanya. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur bergema. Perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya megah. Masukkanlah ke rumahnya,
cahaya tujuannya, suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Penuh mujizat ajaib, ya kali engkau membuatnya baik, memisahkan daratan dan laut dengan kuasa firman Engkau. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau Khalik langit dan bumi, kami bersyukur Tuhan atas ciptaan yang indah yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih. Pada pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa bersyukur, dengan rasa sukacita untuk hidup dan nikmat Tuhan yang berikan. Sungguh kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa bisa berdiri, dan Tuhan mampukan kami untuk datang. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong setiap kami mempunyai satu kerinduan untuk datang menghampiri Tuhan di setiap waktu. Tuhan, mari Tuhan urapi setiap hati kami, pikiran kami, jiwa kami, untuk berfokus pada hari ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu, serta menyambut perjamuan kudus yang telah dipersiapkan Tuhan. Akan mengingat pengorbanan kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami. Engkau menghapus segala dosa kami Tuhan. Terima kasih, ini suatu anugerah yang sungguh besar, hadiah yang besar yang Tuhan berikan setiap kami. Terima kasih. Mari Tuhan juga menolong untuk jemaat kami yang dalam perjalanan. Biar Tuhan timpakan di rumah-Mu yang kudus ini, boleh bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Urapin kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita mau angkat satu pujian. Nanti ini pertama kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Setelah itu nanti bahasa Mandarin. Bapa dari surga begitu sempurna, tak dapat terlihat namun nyata. Tulus hati mengasihi dan tulus memberi, nyatakan kasih setia Tuhan. Kasih terus memenuhi hidupku, menjadi berkat sesama. Kasih Yesus mewarkan kasih di hatimu. Mari kita nyatakan kasih-Nya. If an eye from dead alive, 闭上它，比海深，这不都摸不着，揭开的天。
因为有你，因为有我，甘心给用心爱，他心中的一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱让我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。Kasih Yesus mengalir penuh hidupku, menjadi berkat untuk sesama. Kasih Yesus kobarkan kasih di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir penuh hidupku, menjadi berkat untuk sesama. Kasih Yesus kobarkan kasih di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Sungguh indah pujian ini. Ya, mari kita nyatakan kasih-Nya kepada sesama. Ya. Oke, jemaat kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita dengan sungguh-sungguh mengucapkan pengakuan iman kita berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam persembahan. Masuk ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Amin. Persembahan, ya. Boleh Bapak siapkan, memberikan perpuluhan atau ucapan syukur. Dan jemaat juga boleh mentransfer lewat rekening Yayasan Metodis di 539 09 09995. Kita akan masuk dalam doa. Terpujilah Engkau baik Tuhan, sangat baik dan teramat baik. Satu anugerah pada saatnya kami akan memberikan persembahan, perpuluhan dengan rasa ucapan syukur yang telah Tuhan berikan. Berkat yang tak terhitungkan. Pakailah tangan-tangan yang siap memberi. Dan Tuhan memberikan suatu sukacita besar di dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian. Harinya saat pilih penebus,
bertanya, ku memberitakannya terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang kau mengikat hatiku. Ku beri kasih padanya serta menyanyi bersyukur. Indah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari berjaga berdoa terus. Indah harinya, Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Miss Poliang, ya, kita mau angkat satu pujian. Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat, agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku teduh. Tiada takut dan gentar bila Tuhanku menuntun. Tiada aku mengeluh. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Dia menghibur, menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku teduh. Tiada takut dan gentar bila Tuhanku menuntun. Tiada aku mengeluh.
Kami diberikan juru selamat agar kami dibimbing melintasi luas Yordan. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan, aku ke seberang, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Amin. Kita 一起低头祷告。 Testing. Oke, sorry ya. Mari kita buka firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita baca hanya dari ayat 23 sampai 27. 请弟兄站立，我们一起来读马太福音21章23到27节。 Kita baca dengan dua bahasa sekaligus, bahasa yang kita pahami. Saya baca ayat 23, Bapak Ibu baca ayat 24 dan selanjutnya sampai ayat 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepada kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga, dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita berkata dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Amin. Diberkatilah semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Silakan duduk semuanya. Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan di tengah itu kita ada persiapkan. Kita mendapat pemberian donasi dari Bimas Kristen ada sekitar 35 Alkitab. Memang agak kecil ya. Jadi Alkitab ini yang kita gunakan selama ini adalah terjemahan tahun 74. Siapa yang sudah lahir? Yang belum lahir juga lumayan banyak ya. 74 sampai sekarang itu hampir 50 tahun. Jadi kita bersyukur tahun 2023 Lembaga Alkitab Indonesia sudah berhasil mengupdate, revisi dan sebagainya. Jadi saran saya
mari kita gunakan edisi yang baru. Jadi itu ada kalau tidak untuk dibawa pulang ya. Kita belum cukup untuk dibawa pulang, tapi kalau hadir mari kita baca Alkitab kita. Yang mau beli silakan. Kalau di handphone itu perjanjian baru sudah ada edisi barunya. Yang lama itu belum ada. Jadi di gereja kita semua akan mulai update. Panggilan beribadah dan sebagainya belum kita update itu. Nah, kita lihat di dalam perikop ini. Kita lihat di dalam perikop ini, kalau kita perhatikan ayat yang tadi kita 23. Ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya. 如果我们关注在第23节那边，记载说，当耶稣进了圣殿，正在教导人的时候呢，这个祭司长和民间的长老前来问他。 Nah, jika Anda adalah Yesus, 那如果你是耶稣的话， Anda sudah melakukan semua yang baik. 你已经行了很多善事， Mengajarkan tentang kerajaan Allah, membawa orang semakin dekat kepada Allah. 教导人有关这个天国，然后带人比较偏向接近上帝， Dan juga sudah menolong banyak sekali orang. 也已经帮了许多人。 Tetapi setelah Anda melakukan semua kebaikan, ini loh yang namanya tokoh masyarakat, pemuka agama datang selalu, kata orang Medan, mau cari pasal. 可是呢，当你行了这么多善事呢，就是这个长老们呢来，好像故意要在那边找事， Selalu mau mempersulit, mau menjatuhkan. 经常在那边要找事。 Tidakkah orang-orang ini seharusnya adalah mitra kerja kita? 难道他们不应该是成为我们的搭档吗？ Tidakkah mereka ini senang? Yesus ini seorang rabi, mereka ini pemimpin agama. Ada seorang rabi dari kampung Nazaret yang bisa membantu di dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan. 难道他们不应该在那边惊喜高兴吗？因为有一位从拿撒勒来的拉比要教导这个神的话语。 Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh mereka. 所以我们关注看他们要做些什么。 Ini kalau anak muda bilang namanya munafik gitu ya. 那如果年轻人会说是假冒伪善， Manis-manis datang, halo Yesus, apa kabar, gimana perjalanannya, terus tanya, sepertinya terdengarnya baik-baik saja. 那他们见到耶稣的时候会很甜蜜的跟他打招呼，耶稣你好吗？ Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? 你是凭什么权柄做这些事？谁给你这权柄呢？ Mungkin mereka juga, siapa sih kamu ini? Kok hebat banget, tapi hebatnya nggak dibilang gitu ya. Cuma kok kamu bisa, kira-kira gitu. 可能他们会说你到底是谁呀、为什么你可以做这些事呢？ Tapi kita tahu ini bukan sanjungan, ini bukan pujian, tapi ini adalah jebakan. 可是我们知道，实际上是不是他们在称赞耶稣，乃是这个是一位陷阱。 Selalu berusaha mencari kesempatan menjatuhkan Yesus. 经常的尽量把耶稣羞辱，要让他跌倒， Supaya orang-orang tidak lagi mencari Yesus. 好让人们呢不会再寻找耶稣。 Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. 那我们看耶稣会做些什么？ Kalau Anda adalah Yesus, apa yang Anda lakukan? 如果你是耶稣，你会做些什么呢？ Kalaupun kita tidak marah kepada mereka, mungkin kita sudah ngomel-ngomel, ini orang kok begini sih, orang berbuat baik aja dipersulit terus. 可能如果我们不是没有做些什么任何事情，我们也会在那边发怨言，说这些人到底该要什么呢？ Jadi di dalam conflict management ada satu cara namanya talk beyond the issue. Bicara di atas isu ini. Ini isunya, tapi kamu berbicara di atasnya. 在这个争吵这个管理这个课程中呢，就是说我们要超过这个谈论的这个范围来谈论。
Kalau kita panik, bisakah kita dengan tenang mencari bicara di atas isu itu? 如果我们紧张的话，我们是不是能把我们所面对的这个事情要把它谈论呢？ Kalau kita lagi kesal, pasti dia tanya ini langsung kita serang. Akhirnya terjadilah perang, kira-kira gitu ya. 如果我们正在很一气之下，可能我们会跟他吵起来。 Yesus menjawab dengan tenang. 那耶稣回答他们， Yesus tidak meresponi pancingan mereka, tetapi dia punya tujuan tersendiri. 耶稣对他们的反应，因为耶稣有他自己的这个计划。 Mengubah jebakan ini menjadi peluang. 耶稣要把这个陷阱改成机会。 Ayat 24-25 dikatakan, 在23、24节记载说。 Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia? Mereka membahasnya di antara mereka dan cukup. Ya. 我也要问你们一句话，如果你们告诉我，我就告诉你们，我凭什么权柄做这些事？ Dan kita lihat di sini, Yesus melakukan apa yang dia ajarkan. 耶稣行出来他所教导的， Dia tahu apa tujuan imam-imam, pemuka agama, pemimpin masyarakat ini datang kepadanya. 他知道这个社会领袖啦，这个一些大祭司们啊，来到他面前要做什么？ Tetapi Yesus adalah Yesus. 而耶稣就是耶稣。 Kalau orang kan katanya begitu, kalau orang jelek meledekin kita. 那如果说人家有不好的这个目的的，他会在那边聊我们。 Kalau anak muda kan stay cool, jangan ikut-ikut jadi jelek, kan gitu ya. 如果年轻人的话，他们会静静的在那边Kalau Bantu. Yesus bahasa budayanya, isi hatinya adalah kasih, maka itu menjadi titik tolaknya di dalam segala sesuatu. 那如果耶稣来说呢，他的文化的心思意念就是凭的爱， Kasih menutupi segalanya, inilah yang dimaksud. 爱呢会包容一切的。 Kalian datang mau menjatuhkan saya. 你们来到我这里， Kalian tidak suka kepada saya. 你们不喜欢我， Mungkin sering juga menjelek-jelekan saya. 可能你也是会经常的说我的不好。 Tetapi Yesus adalah Yesus. 可是耶稣就是耶稣， Yesus adalah kasih. 耶稣就是爱， Dan kasih itu menutupi semua, melampaui semua kejelekan yang ada di depan matanya. 而爱呢是凡事都包容的，包括一切他不好的。 Yesus tidak melihat kejelekan, kebencian yang ada di depan para pemimpin ini. 耶稣没有看他面前一切不好的事情， Tapi Yesus melihat lebih lanjut, mereka ini juga umat Allah, anak-anak Allah. 而耶稣所看到的就是他们也是上帝的儿女，上帝的子民。 Yesus mengubah jebakan mereka menjadi peluang untuk membalikkan mereka kembali kepada Allah. 耶稣把这个陷阱呢，改成机会，就是让他们可以回转到上帝那里去。 Dan ini sindrom yang terjadi pada pemuka agama ini. 而这些就是在这个宗教领袖所发生的。 Melihat orang lain kehidupan rohaninya lebih baik saja, jealous. 看到别人的这个生活方式比他好，他们就吃醋了。 Orang lebih kaya, jealous. 他们看到别人比较富有，也是 Orang lebih baik membuat 不 dia 心 tidak 甘情 nyaman. 愿。而看别人比他好，就觉得不愉快。 Kalau dia bisa membantu orang 10 orang, si A pembuka agama hanya bisa membantu 1 orang, dia juga tidak nyaman. 而如果他看到别人呢，
可以帮比他的人数多余呢，他也是觉得不习惯。 Benarkah ini yang terjadi di sekitar kita? 是不是这个发生在我们世界 Kalau 里 di 呢？ dalam waktu saya SMA sering tuh, oh Yesus itu, iya Yesus itu orang Kristen ya gitu, dibully atau diledekin. 那当我上高中的时候呢，人家说哦他是基督徒吗？那耶稣是这样的，是那样的。 Melihat kebaikan Yesus itu menjadi ancaman bagi mereka. Yesus bukan lagi mitra, Yesus dianggap menjadi saingan, menjadi musuh. 那他们看到耶稣的这个善的行为呢，那他们不是觉得耶稣是同工，而他们当作耶稣是他们的这个敌人。 Kalau kita tanya apa sih tujuan mereka melayani? 那如果我们问他们，他们的这个服侍的这个目的是什么？ Popularitas kah? 名义吗？ Posisi dan kuasa untuk mengendalikan orang kah? 地位吗？要控制别人吗？ Bagaimana dengan gereja? 那今天的教会如何呢？ Bagaimana dengan kita? 那我们又如何呢？ Ketika melihat gereja yang baru muncul, pendeta yang baru ini, kemudian kita melihat begitu dahsyat, oh kok kenapa kita nggak terpikir? Kok mereka itu kreatif banget sehingga banyak orang datang kepadanya. Bagaimana perasaan kita? 当我们看到一个新的教会、新的牧师，那他们非常的优秀的话，那我们难道会想，为什么我们没有想到这些呢？ Yesus adalah Yesus. 耶稣就是耶稣， Kasih Yesus menjadi titik tolak di dalam segala pelayanan perlakuannya kepada orang lain. 那耶稣的爱呢，就是他的这个他行为，而且他对别人的 Yesus 重 bukan 点。 orang bodoh. 耶稣不是 Dia 愚 tahu 蠢的 apa tujuan mereka. 他知道他们的目的是什么。 Tapi kasih Yesus melampaui segala niat jahat mereka. 而耶稣的爱呢，超过他们所不义的这个行为。 Segala jebakan sikap bermusuhan dari para imam pemuka masyarakat ini tidak mengubah Yesus. 而耶稣而这些领袖们对耶稣的这个陷阱呢，没有把耶稣改过来。 Yesus melakukan apa yang dia ajarkan. 耶稣实行出来他所教导的， Mengasihi orang yang membencinya. 他爱那些恨他的人， Mengasihi orang yang selalu berusaha untuk menjatuhkannya. 爱那些常常让他跌倒的人。 Dia mengubah jebakan ini menjadi peluang. 他把这些陷阱呢改成这个机会， Sebagai sarana untuk mengubah, meluruskan hidup mereka. 就是成为更改他们的这个生活方式的这 Sehingga 个。 kita perhatikan ayat 28. 如果我们注意在第28节那里， Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai 2 orang anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur. 你们认为怎样？有一个人，他有2个儿子，他却对大儿子说：“孩子，你今天到葡萄园去工作吧。” Yesus tidak langsung bilang kamu harus begini begitu. Dia bertanya, kamu nilai sendiri, apa pendapatmu? 耶稣没有马上说你应该这样那样，而他问说你的看法是怎么样？ Cerita yang sudah kita kenal dengan sangat baik. 这个故事呢，我们很熟悉了。 Seorang bapak memiliki 2 anak. 一个父亲呢，他有2个儿子。 Anak yang pertama, anak sulung ini selalu sopan, bahasanya, tutur katanya, apapun dikatakan orang tuanya, baik pak, baik bu. 大儿子呢非常有礼貌的， Ketika bapaknya datang, ayo nak pergi kerja di kebun anggur, dia juga bilang, baik pak. 那当他父亲对这个大儿子说：“你到葡萄园去工作吧。”他也是说：“好吧，爸爸。” Tapi Alkitab mencatat, dia tidak pergi. 而圣经记载说他没有去。 Lalu kepada anak yang bungsu, 对这个小儿子呢， yang selalu tampil sebelum apa-apa, ini anak mungkin sedikit reaktif, belum apa, enggak mau. Ada enggak anak-anak muda di sekitar kita begitu? Atau diri kita sendiri? 而这个小儿子呢，他有这个反抗力的话，可能在我们中间的年轻孩子也是会这样子。
Tetapi tidak lama kemudian, perhatikan, menyesal, tidak kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. 可是我们注意到说，他不久之后呢，他就觉得有一点后悔，然后他就去了。 Jadi jangan terlalu cepat melihat penampilan lahiriah. 而我们不要太快的看外表， Jangan juga terlalu cepat menghakimi. 然后我们也不要太快的在那边审判别人。 Yesus mengajak kita untuk lihatlah baik-baik. 耶稣叫我们要仔细的 Lihat, 关注， perhatikan, lihat lebih dalam, lihat lebih jauh. 要仔细的关注，看得更深，看得更远。 Terutama Allah melihat hati kita. 尤其是上帝在关注我们的心。 Kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus, khususnya itu intisarinya khotbah di atas bukit Matius 5 sampai 7. Itu dia membalikkan nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia. 尤其是如果我们关注看这个耶稣基督在这个马太福音第5到第7章那边讲到有关这个登山宝训的话，耶稣就把这个世界的这个执教观呢，把它相反过来。 Dunia zaman dulu sampai sekarang tidak terlalu jauh berbeda. 过去的世界跟现在的世界的差别不太远。 Kalau kita pergi berbelanja pakai sandal jepit, kaos singlet, kira-kira bagaimana orang melayani kita? 如果我们穿着这个衬衫，然后拖鞋去采购，那人家怎样对待我们 Mungkin 呢？ bukan ke shopping, kalau ke gereja saja. 不要说去百货公司，可我们来到教会吧。 Tapi kalau kita datang wangi, bajunya bagus, wah bermerek lagi, kira-kira seperti apa orang menyambut 如果 kita? 说我们穿得很端正、很整齐，然后很香的话，那人家怎样的对待我们呢？ Itulah dunia yang sangat klise, selalu melihat lahiriah luar saja. 那这就是这个世界的这个观点，常常看外表而已。 Bukan berarti saya bilang nggak boleh nanti minggu depan pakai singlet ke gereja ya, bukan ya. 我不是代表说下个星期全部穿这个衬衫来到教会吧。 Tetapi kita lihat inilah yang dilakukan oleh para pemuka agama. 那我们就是要看这个宗教领袖他们所做的。 Mereka selalu tampil dengan aksesori yang lengkap. Ada bajunya ini, jumbainya atau apa, topinya, segalanya lengkap. 他们常常穿着这个宗教的这个服饰品，非常的齐全的。 Begitu fokus dengan ritual-ritual agama. 他们甚至那么关注这些侍奉敬拜的这个 Tapi 饰 Yesus 品。 menegur mereka, bukan itu yang dilihat oleh Allah. 可是耶稣说，上帝没有在关注这个宗教的仪式， Bukan juga korban persembahan yang mahal dan mewah, musik-musik yang indah dan mahal. 也不是这些昂贵优美的这些音乐或者是这个凡具， Mereka ini tidak tobat-tobat. 他们永远都不悔改。 Ratusan tahun yang lalu di zaman Nabi Amos sudah mengingatkan, selalu mengingatkan para imam pejabat gereja, pejabat bait Allah. 几百年前呢，这个阿摩斯先知呢已经提醒了这些大祭司还有这些官人， Sungguh apabila kamu mempersembahkan segalaku kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang pun aku tidak mau pandang. 虽然你们给我献上燔祭和素祭，我却不接受；你们献上肥美的牲畜做平安祭，我也不悦纳。 Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. 你们唱歌的潮声要远离我，我不想听见你们的琴声。 Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. 但公正好像潮水的滚流， Mungkin- 公义好像河水长流。 Mungkin itu yang sering kita pikirkan. Oh Tuhan mau ini alat musik, ini nyanyian bagus, persembahan bagus. 可能我们想象中说，哦，上帝可能需要这个美好的这个音乐器，或者是我们献上美好的这个祭。 Tapi kita lupa, Tuhan adalah pemilik segalanya.
可是我们忘记了，上帝是所有一切的主人。 Semua yang kita miliki ini asalnya dari Tuhan. 我们所拥有的就是从上帝而来的。 Ketika kita memberikan, itu adalah sebagai ungkapan syukur. 当我们献上给上帝，这个是表现我们的感恩。 Tuhan adalah penentunya. Tuhan adalah Tuhan, sumber kehidupan, sumber segala sesuatu. 上帝就是上帝，上帝就是决定者，而他是所有一切的来源。 Dia melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih, berdasarkan hikmat, berdasarkan kebesarannya. 他所做的全部是凭着他的爱，全凭着他的大能， Bukan karena apa yang sudah kita lakukan kepadanya. 不是因为我们做了任何事情。 Bisa bedakan ya. 我们可以分别吧。 Mungkin kalau orang tua atau bos kita, kalau kita rajin, kita mencapai target closing, dia baik, dia bangga, kita dikasih bonus. Benar ya? 可能如果说我们的老板或者是我们的父母，如果我们达到某一个目标的时候，他会赏赐我们。 Dan kita sering pikir Tuhan seperti itu. 可能我们想象中上帝也是这样。 Kalau saya ke gereja, saya berbuat baik, saya melakukan, memberikan persembahan banyak, wah Tuhan pasti senang banget. 如果我到教会，然后我奉献，那上帝一定是非常的喜悦。 Tuhan melihat lebih dalam lagi. 那上帝其实呢，在关注比较深一步。 Kalau kita lihat zaman sekarang, memberi persepuluhan aja, wah itu banyak sekali perdebatan. 如果现在我们要这个11奉献呢，我们平常很多在那边争吵的。 Anda tahu berapa banyak yang diberikan oleh orang Farisi? 我们知道法利赛人给多少吗？ Tahu? 知道吗？ 21%. 21 21%. 21分， Pajak gereja dan pajak bait Allah dan juga perpuluhan. 就是有这个圣殿的这个税呢， Nah 还有这 mungkin 个 karena 11 itu 奉献， mereka merasa diri mereka tuh hebat. 所以他们觉得他们很了不起。 Ini loh kami sudah melakukan kebaikan untuk Allah, untuk bait Allah. 这就是我们所行的这个善事，为这个圣殿所行的。 Tapi mereka lupa, tanpa mereka Allah juga masih bisa bekerja. 可是他们忘了说，上帝没有他们也是还可以在那边动工。 Tapi tanpa Allah mereka bukan apa-apa. 可是如果不在于上帝的话，他们不是什么。 Yang diminta Allah bukan materi, bukan kepintaran, bukan performance lahiriah kita. 上帝所要求我们的，不是我们的智慧，不是我们的聪明，不是我们所拥有的， Tapi adalah hati yang taat. 而是忠心的、 Hati 顺 yang 服 mau 的心， hidup dalam kasih dan kebenarannya. 就是要在这个上帝的道真理里 Jadi 面而 harus 活。 tahu yang mana duluan. 我们必须知道哪一个是要优先的。 Jadi bagi mereka yang penting saya melakukan segala ritual, saya membawa persembahan dan sebagainya. 对他们来说呢，他们最重要的就是他们所做的这一些这个祭祀。 Tetap masih ingat ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus. 我们记得说就是有一位这个祭司呢来到耶稣的面前。 Ya Tuhan, ini semua sudah kulakukan. What next? Apalagi yang terutama? 主啊，我已经做了这些，那下一步呢？我该做什么？ Persembahan sudah. 我已经 10 hukum 奉 Taurat 献， sudah, sunat sudah, enggak makan yang halal-halal juga, enggak makan yang haram-haram juga, semua sudah. 10条诫命我已经行了，奉献我已经奉献了， Apalagi 然后我已经 Tuhan？ 行隔离了，全部都做了， Apa 然后 yang 我该做什么 Apa 呢？ yang dikatakan Tuhan? 那上耶稣说什么呢？ Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. 你要爱神如己， Lalu, kasih kepada Allah dulu. Kasihlah kepada Allah, baru kasih kepada manusia. 就是说你要爱了你的上帝，然后才是爱别人。 Kalau persembahan itu, tetapi di baliknya tidak ada kasih, itu adalah seperti gong tong kosong. Kata Yesus, kata Paulus kan. 而保罗说呢，如果说你献了一些祭，然后在你自己里面是虚空的， Tetapi ketika kasih itu ada, 而当
爱有存在的话， Anda yang lagi jatuh cinta tahu, 如果你在谈恋爱的时候， anak 你 Anda 知道 baru lahir. 你儿子刚刚出 Anda 生， begitu jatuh cinta pada anak Anda, jangan langsung tanlian gitu ya. 你非常的爱你的孩子， Anda akan berusaha apa saja demi anak Anda, benar? 你会尽力为你的孩子们。 Tapi kalau tidak ada kasih, mau beli baju pun males. 而如果没有爱心的话呢，你要买衣服也是 Jadi- 很懒惰。 Ketika kita ada kasih, jadi itu yang persembahan, ibadah, semua itu akan menyusul. Dan beda, ada spiritnya. Spiritnya bukan hanya untuk supaya orang lain menjadi, wow hebat ya dia. Tetapi spiritnya adalah untuk menyenangkan Tuhan. 而当你在爱中活着的话呢，那你的这个灵性，你的属灵呢，会说要讨主的喜悦。 Jadi Allah adalah yang terlebih dahulu mengasihi kita. 是有上帝先爱我们， Dan dia cara membalas kebaikannya itulah melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. 而怎么样来回报上帝的爱呢？就是我们要实行上帝 Mengikuti perintahnya. 所要我们做的，就是遵守上帝的命令， Mengasihi semua orang yang dikasihinya. 而我们要爱一切上帝所爱的人， Hidup dalam kasihnya. 就是在爱中活着， Dan ini sangat penting. 而这个是很重要的。 Ketika kita mengatakan kasih, wah kita langsung pikiran, oh itu anak jalanan seperti apa, ini tetanggaku seperti apa. Itu dimulai dari nikmati dulu kasih Allah dalam dirimu. 那如果当我们谈到爱的时候，可能我们想到在这个路边的这个小孩子们怎样，我们的邻居怎样，那我们必须享受这个爱里面。 Jadi di dalam metodis itu ada namanya sarana anugerah atau latihan rohani. 就是在卫理里面呢，有这个属灵的这个锻炼。 Kan kita bilang, aku hidup hanya karena anugerah. 我们说我们活着是因为恩典， Aku bergantung kepada anugerahnya. 而我是抓住这个恩典来 Untuk 活着。 mendapatkan anugerahnya, tentu aku harus datang kepadanya. 如果我们要得到这个恩典，我们必须来到 Dan 他 yang 面前。 dipakai Tuhan mencurahkan anugerahnya, salah satunya ketika kita ibadah bersama. 那上帝会赐给我们这个恩典呢？其中之一就是我们一起崇拜， Termasuk di dalam ibadah MDB Anda. Anda merasakan kasih Tuhan melalui saudara Anda yang lain. 就是说我们包括我们在我们的小组里面的这个团契呢， Ketika kita membaca firman, 我们感受到我们的这个，当我们读圣经的时候， ketika kita berdoa, 当我们祷告的时候， dan ada satu lagi yang ditambahkan dalam metodis. Ketika Anda healthy living, hidup yang benar, hidup yang sehat. 就是说卫理公会呢加了一点，就是当我们用健康的过了健康的生活， Allah mengasihi Anda. 上帝爱你们。 Sejauh mana Anda mengasihi diri Anda? 那我们爱我们自己多远呢？ Lagi-lagi ini dunia yang sungsang. Kalau dibilang mengasihi, oh ya, aku kayaknya perlu self reward, belilah tas yang mahal. 那这个世界非常的困难哈。如果说我们爱我们自己，我们就买非常贵的这个包包， Bukan itu yang dimaksud. 不是这个意思。 Tapi hidup sehat, 就是过了这个健康的生活， menikmati kasih Allah, 来享受上帝的爱， menikmati menjaga fisik, raga, emosi dan rohani. 就是照顾好我们的身体、我们的情绪、我们的情感。 Ketika kita menjadi pribadi yang sehat, sehat jasmani, sehat rohani dan semuanya, kantong juga sehat. 当我们度过这个生活的这个健康的生活，包括我们的灵性、我们的身体，也是包括我们的荷包， Maka kita mampu mengasihi orang lain. 我们才会爱别人。 Jadi perlu itu dimulai menjaga diri kita. 这个很重要的，我们必须关注我们自己。 Jadi dan kita harus hati-hati menjaga diri kita di dalam kebenaran Tuhan. 我们必须小心的，我们必须照顾我们自己，就是在上帝的这个真 Ketika 道里面。 kerohanian kita juga sehat,
当我们的灵性也是健康的 Kita 话， tahu, aku mau mengasihi Allah, artinya aku juga mengasihi sesama. 我知道我要爱上帝，我也是要爱我四周围的人。 Ketika emosi kita dewasa, 当我们的情绪成长的时 aku 候， bukan lagi dikit-dikit ngambek, 我不是一点点就 aku 发 bukan 脾气， dikit-dikit lagi minta orang lain perhatikan saya. 我不是一点点要别人注意我。 Kasih Allah sudah memuaskan saya. 上帝的爱已经满足了我， Kasih Allah mendorong saya untuk mengasihi orang yang ada di sekitar saya. 上帝的爱呢，鼓励我去爱我四周的人。 Jadi kita lihat bedanya ya. 我们看它 Dari 的 mana 这个 itu mulai? 区别从哪里开始呢？ Ketika kasih itu ada, kasih Allah mengalir dalam hidup kita. 当上帝的爱在我们的生活中流的时 Berusaha 候呢， mengasihi, berusaha hidup damai dan baik hati kepada orang lain. 我们尽量的过的这个和平的生活， Kepada 爱别 orang-orang 人 yang dikasihinya. 和爱所爱的人， Termasuk kepada orang-orang yang gampang dikasihi. 包含那个容易去爱的人。 Gampang dikasihi seperti anak-anak yang nggak pernah bikin ulah di sekolah. 可能那小孩子在学校从来不吵闹的， Anak yang masih umur 12 tapi kok udah dewasa kayak 18 senang banget orang tua. 小孩子刚12岁，可是他的行为好像18 Tapi 岁， mengasihi juga termasuk orang yang suka bikin jengkel. 也是包含那些常常捣 Orang yang 乱的 begitu 这些 kita lihat 人。 saja kayaknya udah mau darah 可 tinggi. 能我们一看到他们就会血压高了。 Kita butuh kasih Tuhan. 我们需要上帝的爱。 Dalam perikop ini, Yesus melakukan apa yang dia ajarkan. 在这一段经文呢，耶稣呢行出来他所教导的。 Dia tidak melihat pemuka agama ini, dia tahu, ya mereka ini namanya munafik. Kalau dia perlu menghajar, dia juga hajar. Kalian ini munafik. 耶稣还没看到这些宗教领袖，他也知道他们是假冒伪善的， Tapi dia tidak hanya berhenti di situ. 而他不是单单停止在那里， Tapi dia juga melihat mereka ini munafik, suka nyebelin. Munafik banget, nggak tahan. Kan kita suka begitu ya. 耶稣也是看到，也知道他们是假冒伪善的人， Tetapi kasihnya melampaui segala kemunafikan yang ada di depan mata. 可是耶稣的爱呢，超过他们一些的这个不好的行为。 Kasih menutupi segalanya. 这上帝的爱呢，凡遮盖了一些包容了一些这些事。 Kasihnya mengubah jebakan menjadi peluang. 上帝的爱呢，也把这个行径呢，改成这个机会， Mengingatkan mereka untuk berbalik kembali ke jalan Tuhan. 而提醒他们呢，可以回转到上帝的道 Mari 路。 kita lihat apa sih yang menjadi masalah para imam besar, orang-orang tokoh masyarakat ini. 我们注意看这些大祭司还有这些领袖们所发生的事情。 Mereka itu begitu nyaman, begitu kagum dengan hukum Taurat mereka yang memang keren gitu ya. 他们对于这个律法呢，非常的舒适，非常的惊讶。 Mereka sering menertawakan orang-orang yang non Yahudi, kafir. Mereka itu emang kayak nggak ada adatnya, nggak beradab kira-kira begitu. 他们常常在那边讥笑这些外邦人，说他们不懂得这些礼貌。 Tapi Yesus sering mengingatkan mereka, kadang keras dan kamu punya mata tapi kok nggak lihat, punya telinga tapi kok tidak mendengar. 而耶稣在那边提醒他们说：“你们有眼睛，为什么你们看不到？而你们有耳朵，你们又听不到。” Sehari 3 kali mereka itu doa. 他们一天3次在那边祷告， Sering setiap hari baca Alkitab. 他们每天在那边读圣 Tapi 经。 dibaca kok sama gitu ya. 可是读来读去，为什么还是一样的 Ya 呢？ itu matanya sudah nggak lihat. 因为他们眼睛看不到了。 Mereka ketika membaca firman kemungkinan itu hanya mencari validasi. 当他们读圣经的时候呢，可能他们在那边想确认而已。 Mereka datang beribadah, mereka datang untuk membaca firman, tidak ada lagi hati yang terbuka. 他们来做礼拜，他们可是没有打开他们的心门了。 Tidak ada lagi kerinduan Tuhan, apa yang ingin Tuhan katakan kepadaku hari ini.
他们没有渴慕的在寻求上帝，上帝你要为我说什么呢？ Tidak ada lagi pewahyuan atau pernyataan Allah kepada mereka. 而没有了这个上帝的启示对他们， Itu bahasa Inggrisnya disebut self-righteous, merasa dirinya sudah benar. 而他们感觉他们是最正确的， Begitu puas dengan kehidupan agamawi mereka. 他们对他们的这个信仰非常的满足， Validasinya bukan dari Tuhan lagi, tapi dari mereka sendiri. 而他们不是寻找上帝来确认，而是寻找他们自己。 Mereka menganggap itu benar, itu final. 他们觉得那是对的，那他们就觉得那个就是他的总结了。 Itulah yang dikecam oleh Yesus. 这就是耶稣在那边之怪的。 Mereka terbuai dalam kepuasan dengan rutinitas, dengan budaya agamawi mereka. 他们感觉到他们对他们的这个文化、他们的宗教非常的满足。 Mereka lupa Allah yang kita sembah itu bukan statis. Artinya statis enggak berubah gitu-gitu aja. 他们忘了说，他们所信的上帝就是说永远没有改变的。 Mereka lupa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup dan dinamis. 他们忘了说，他们所敬拜的上帝是又活的上帝， Mereka lupa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. 而他们也忘了说，上帝的道呢是活的。 Mereka itu nyaman dengan doa-doa yang hanya diucapkan tidak lagi dari hati, tapi hambar. 他们非常的舒适，说他们所献上的这个祷告，他们是白话的祷告。 Bagaimana dengan kita? 那我们又如何呢？ Dan itulah yang sering terjadi. Begitu banyak perdebatan si gereja A, gereja B yang merasa sinode mereka, doktrin mereka paling benar. 而有些这个某一个教会呢，他们觉得说他们这个教导是最正确的。 Kapan kita terbuka? Mari dengan kerendahan hati Tuhan nyatakan kebenaran-Mu. 而我们可以用谦卑的心，要求上帝，赐给我们上帝自己的真理。 Yesus mengajarkan membuka mata mereka dengan perumpamaan. 耶稣用比喻来打开他们的眼睛。 Namanya juga perumpamaan itu harus kontras banget, putih atau hitam. 我们说如果比喻就是必须要很清楚的看到黑还是 Tapi 白。 kita tahu antara jarak dari hitam ke putih mungkin itu ada 20 level gitu ya. 可是可能呢，这个白跟黑的这个距离呢，可能会有一段很远的距离。 Kita bukan anak bungsu, bukan juga anak sulung. 我们不是这个长子，也不是这个小的儿子。 Tetapi kita juga perlu melihat sisi anak sulung apa yang ada di dalam diriku. Sisi anak bungsu apa yang ada di dalam diriku. 而我们要关注的是这个长子的一方面，在我们心中有什么观点，然后成为这个小的儿子，在我们的这个日常的这个生活中呢，也是有什么观点。 Perhatikan ayat 29. Jawab anak itu, aku tidak mau, namun kemudian ia menyesal dan pergi. 我们注意第29节说，他说我不想去，但后来也改变主意了，就去了。 Di antara kita, siapa yang tidak pernah berbuat salah? 我们当中哪一位从来没有做错事情的？ Siapa yang tidak pernah munafik sama sekali? 哪一个从来没有假装的？ Siapa yang tidak pernah merasa, wih saya ini rajin gereja, wah saya ini, coba lihat dia. 哪一位呢？可能认为说自己非常的勤劳，来到教会，我们看看他。 Pernah bersalah, pernah berdosa, bukan berarti selamanya harus bersalah dan berdosa. 我们曾经犯过错，我们曾经犯罪，不是说我们永远必须犯罪。 Aku tidak mau, namun kemudian ia menyesal dan pergi. 我不想去，但后来他改变主意就去了。 Ketika kita berbuat salah, ketika kita tanpa terasa merasa diri kita lebih hebat,
apakah ada suara Roh Kudus yang menggelitik? Hei, ingat. 当我们犯错、当我们犯罪的时候，是不是这个圣灵的声音在那边提醒我们，叫我们记得？ Lalu apakah ada penyesalan? 然后我们有没有后悔呢？ Mungkin ada. 可能有的， Tapi habis itu ya udahlah Roh Kudus ini hal biasa aja kok. 可能过了我们说圣灵算了吧，这个是很通常的。 Dia menyesal dan pergi. 他后悔了过后呢，他就去了。 Menyesal saja bisa berhenti di situ. Oke, udah menyesal ya udahlah. 后悔可以说单单停在那里为止， Paling saya tidak lakukan lagi. 后悔过算了吧，顶多我就 Tapi- 不再犯错了。 Dia menyesal dan pergi. 他后悔了，然后他就去了。 Bahasa anak mudanya, bahasa kerennya, dia move on. 年轻人说，他就过去，把过去的过去了。 Dia menyesal, kok saya begitu cepat reaktif, saya kok suka membantah, saya kok suka sendiri. 他觉得后悔，为什么我那么积极的，那么激动的？ Banyak 喜欢 yang 我的 menyesal, jadi Kristen tomat, hari ini tobat, besok kumat. 很多基督徒呢，他觉得说今天后悔悔改，而明天他又在犯同样的错。 Dia tidak berhenti di penyesalan. 他没有停在这个后悔的步骤。 Tuhan, apa maumu? 上帝，你要的是什么？ Dan dia berpaling kepada Tuhan, ikut taat kepada Tuhan. 而他回转向上帝，回转跟随上帝。 Dan kita lihat, kita sudah pasti bukan salah satu kelompok ini. 我们知道，我们不是属于其中的一个团队。 Mari kita bercermin dari firman Tuhan. 我们看上帝的话语， Apa sih yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada orang beriman, kepada murid Yesus? 那耶稣呢，想对这个有信心的人，这个耶稣的门徒说什么呢？ Apakah dari waktu ke waktu ketika kita berdoa, Roh Kudus juga mengingatkan? 是不是当我们祷告的时候，圣灵在提醒我们？ Kita kan berdoa, selidiki aku, lihat hatiku, apakah 我们 itu 祷 yang 告 sering 的时候，我 kita 们 nyanyikan. 要求上帝来审查我们的心意。 Sesudah itu, apakah kita berusaha menyelaraskan hidup kita dengan Allah? 然后呢，我们是不是把我们的这个生活摆平跟这个上帝的心意呢？ Nanti di jam 1 yang kami bahas, itu dia. Firman Allah adalah cermin bagi kita. 那等下1点钟呢，我们要谈论到就是有关这个上帝的道呢，是我们的这个类似我们的生活的这个 Ketika 见 kita 证。 mendengar firman Allah, ini cermin bagi kita. Yang kita lihat adalah gambar yang diinginkan oleh Allah. 当我们看这个上帝的话语的时候呢，这就是我们的镜子。上帝 Apakah 要给 kita 我们看的这 menyelaraskan 个 diri kita dengan apa yang diinginkan oleh Allah? 难道我们有没有把我们的这个生活方式呢，跟上帝的这个意念呢，统 Dari 一 waktu 呢？ ke waktu, apakah secara rutin kita mengecek hidup kita? 难道我们有固定的审查我们的生活呢？ Bukan membanding-bandingkan dengan kiri dan kanan. 不是比较我们的四周围， Tetapi melihat hidup kita dari terang kasih Allah. 而是看我们的生活是透过上帝的爱来， Apakah 上帝的光来 aku 看。 semakin bertumbuh dengan gambar yang ada di dalam cermin di dalam Alkitab itu? 难道我是继续的透过这个上帝的道的光来成长吗？ Hati-hati kalau kita sudah menjadi terlalu percaya dengan diri kita sendiri. 我们必须小心，我们不可以对我们自己太过自信。 Percaya diri perlu, tapi hati-hati kalau sudah terlalu percaya diri. 我们需要对自己有自信，可是不可以多疑，不可以超 Merasa 过。 segala sesuatu yang kita lakukan sudah benar dan tepat.
我们不可以感觉说我们自己做的已经很对、很正确 Tidak 了， perlu lagi dievaluasi oleh siapapun, tidak perlu juga memeriksa diri di hadapan Allah. 也不需要任何人来思考，也不需要任何人来办理了。 Inilah yang terjadi pada pemimpin itu. 这就是发生在这些领袖们的。 Makin tinggi pencapaian hidup kita, makin tua usia kita, 我们的生活达到的一些这个程度，而且我们的年龄呢， itulah jebakannya. 这就是我们会面对的这个先进。 Makin kuat, makin percaya diri, mudah-mudahan tidak makin keras kepala, apalagi makin keras hati. 希望说我们所达到的这个成立呢，然后我们所越年长呢，希望说我们不会人家说比较硬头啊，比较 keras kepala 呀， Dan keras hati. 而且我们的心也比较硬的话， Sehingga seperti para imam besar ketika baca firman, 就是好像这个大祭司们当他们读上帝的话语 ini 的时候 firman，gak bisa masuk lagi, kayak bentur sama batu. 这些神的话语呢，不能进入他们的心里，好像碰到石头一样。 Biar Tuhan memberikan kita hati yang segar, hati yang memang penuh dengan darah dan daging yang bisa menyerap pernyataan Allah. 好让上帝给我们可以有一颗心可以吸收神的话语的心。 Mari kita ambil waktu, kita masing-masing kita datang ke hadapan Tuhan. 我们拿一段时间来到神的面前， Kita dengan sikap berdoa. 我们用祷告的心。 Saat ini, dalam hal apakah aku terjebak dalam sindrom anak sulung ini? 目前我在哪些方面陷入了大儿子的态度呢？ Merasa diri sudah baik dan benar, 感觉自己很好很对， tanpa aku sadari mungkin aku sudah keluar dari jalan Allah. 但也许我已经开始偏离了上帝的道路了。 Merasa diri sudah benar, 我感觉我自己是很对的， diriku menjadi Allah bagi hidupku sendiri. 而我把我自己成为我生活中的上帝了。 Sering berkata, ya Tuhan dengan sopan. 我经常说：“上帝啊， Tetapi perbuatanku, jalan hidupku semakin jauh dari yang diinginkan oleh Tuhan. 而我的生活、我的行为，却是离开了上帝所要的这个道路。 Biarlah Tuhan memberikan kita hati yang terbuka 让上帝赐给我们打开的心门， ketika Dia mengoreksi kita. 当他审查我们， Jangan hanya terhenti pada penyesalan. 不要单单停止在后悔的步骤。 Mintalah Roh Kudus menguatkan. 求圣灵坚固我们， Move on, pergi, bergerak bersama Roh Kudus. 让我们可以继续的走下去，跟这个圣灵一同走。 Yang kedua, saat ini 第二 dalam 点， hal apakah aku terjebak pada sikap anak bungsu? 在这时候，我以什么方式陷入了小儿子的态度？ Apapun yang dikatakan Tuhan, sering saya berkata, tidak Tuhan. 无论上帝对我说什么，我就拒绝了。上帝说不要。 Ketika Tuhan melalui orang lain, saya juga mengatakan tidak Tuhan. 当上帝透过别人对我说话，我也是说不要。上帝， Tampilan saya sering memberontak, 而我也是常常的在那里抗力。 anak bungsu ini tidak terhenti pada pemberontakan. 而这些小儿子呢，没有在这个抗力的步骤停下来， Ia menyesal. 他已后悔， Dia tidak hanya cukup menyesal, 他不是单单后悔而已， dia pergi. 他去了， Dia meresponi. 他回应了， Dia mengikuti ketika Roh Kudus bekerja dalam hatinya. 他跟随。当这个圣灵在他心中动工的时候，
Penyesalan apakah yang Tuhan timbulkan dalam hatimu saat ini? 上帝圣灵在你的心中，赐给你遗憾了什么事情呢？ Sampaikanlah kepadanya. 求你传达给他。 Satu tekad apa yang perlu Anda ambil untuk melangkah keluar dari penyesalan ini? 你需要做什么一个抉择呢？来逃出这些遗憾呢？ Hidup seturut perintahnya. 就是按照上帝的道而活。 Tuhan, inilah kami. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati pikiran kami. Engkau juga tahu apa yang terjadi di dalam hidup kami. Ketika Engkau menyingkapkan sisi anak sulung dalam hidup kami, biarlah kami boleh datang dengan kerendahan hati, berharap pada anugerah-Mu. Ketika Roh Kudus menunjukkan dan ada penyesalan diri kami, biarlah kami juga tidak terjebak di dalam penyesalan. Tidak hanya sekedar menyalahkan kegagalan kami, tapi biarlah kami mau menjadi anak yang sungguh taat, umat yang taat, selalu dengan hati yang terbuka. Ketika Engkau menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kasih-Mu. Tuhan, biarlah kami mau berpaling dari sikap-sikap kami yang kebiasaan-kebiasaan kami yang tanpa kami sadari sudah menjauhkan kami dari hadirat-Mu. Saat ini, sekali lagi, biarlah kasih-Mu memenuhi hati, pikiran, jiwa, raga kami. Ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami tahu kami adalah orang yang Engkau kasihi. Kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami. Melalui perjamuan kudus hari ini, sekali lagi kami menerima anugerah-Mu. Kami mau belajar mulai dari mengasihi diri kami, merawat diri kami, hidup sehat, fisik, emosi, dan rohani. Sehingga kasih-Mu, hidup kami menjadi rumah yang kondusif bagi Tuhan untuk kasih Tuhan untuk bertumbuh dan melimpah ruah. Sehingga dengan kasih-Mu itulah yang kami bawa untuk mengasihi orang lain. Mampukan kami dari waktu ke waktu menyelaraskan hidup kami dengan apa yang Kau inginkan. Bukan apa kata orang, bukan apa yang menjadi kriteria di masyarakat, di komunitas di mana kami berada, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Validasi bukan dari orang lain, bukan juga dari diri kami sendiri, tetapi dari Engkau saja, Allah Bapa kami. Mari jemaat, kita juga ambil waktu untuk bersyafaat. Kita mendoakan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, kesatuan gereja. Kita mendoakan khususnya Gereja Metodis Indonesia dari wilayah 1, 2, dan 3 untuk semua jemaat, majelis, aktivis, hamba-hamba Tuhan, DS, dan bishop. Biarlah firman ini juga bekerja dalam setiap hati kita. Kita perlu percaya diri, tetapi tidak berlebihan. Validasi bukan dari diri kita sendiri, bukan dari pencapaian kita. Biarlah Tuhan memberikan kemurahan kepada gereja kita. Kehadiran Metodis yang sudah hampir 120 tahun, sungguh boleh menjadi garam, menjadi terang di bumi Indonesia ini. Kita buka suara. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk pertumbuhan gereja Tuhan di Indonesia ini.
Kami bersyukur untuk kebebasan kami boleh beribadah. Kami bersyukur untuk kebebasan kami boleh mendidik generasi muda dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kehadiran Gereja Metodis hampir 120 tahun di bulan tahun depan. Biarlah Tuhan, di dalam hal kami sudah melakukan yang baik, biarlah Tuhan Engkau meneguhkan kami boleh terus bertumbuh di dalam kebaikan, kebenaran. Di dalam hal di mana kami masih banyak kekurangan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami membawakan kepemimpinan dari wilayah 1, 2, 3, bishop dan para kabinet. Tuhan, Engkau tahu siapa orang-orang yang telah Engkau pakai menjadi pelayan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau terus berotoritas dan bekerja melalui kepemimpinan di gereja kami. Khususnya 13-14 Oktober ini akan dilakukan Kona Istimewa. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Bekerjalah melalui konferensi ini. Sehingga konferensi ini sungguh boleh menjadi sarana anugerah. Dari konferensi ke konferensi, kami butuh belas kasihan-Mu. Menjadi gereja yang lebih sehat, gereja yang lebih berkenan kepadamu. Gereja yang di mana anugerah Tuhan dicurahkan, melimpah ruah menjadi berkat bagi masyarakat, bagi bangsa di mana Engkau menempatkan kami. Mari kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk tahun politik, dan juga untuk bonus demografi. Sungguh dia menjadi bonus demografi, bukan menjadi beban demografi. Biarlah gereja-gereja Tuhan sungguh serius untuk memakai kesempatan emas ini. Untuk semua program pemerintah maupun swasta, untuk gereja mau ikut ambil bagian. Kita juga mendoakan gereja kita, anak-anak muda di gereja kita. Itulah yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan, bagi bangsa ini, ketika mereka, kehadiran mereka menjadi berkat. Kehadiran mereka menjadi pilar bagi kelanjutan pertumbuhan bangsa kita. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk peluang yang Tuhan berikan kepada kami, yang hanya terjadi sekali untuk satu bangsa. Bapa, biarlah segala usaha kami saat ini juga, dari pihak swasta maupun pemerintah, kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Jauhkan tangan-tangan yang jahat, tangan-tangan yang ingin mengganggu pertumbuhan ini. Biarlah anak-anak Tuhan, mereka yang memiliki integritas berani bangkit untuk ikut ambil bagian. Gereja-gereja Tuhan bukan hanya menjadi penerima berkat, tapi biarlah kami juga boleh terlibat. Dimulai dari anak-anak muda, anak-anak yang Tuhan titipkan dalam gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau tambahkan kasih, tambahkan hikmat, mampukan kami untuk merangkul, mendidik, mengasihi anak-anak-Mu, menuntun mereka di dalam jalan Tuhan. Sehingga mereka bukan hanya menjadi pribadi yang mandiri, bukan hanya hidup mereka pribadi sukses, tapi biarlah mereka juga boleh Tuhan pakai menjadi berkat, menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Kami khususnya berdoa untuk pelayanan sekolah minggu dan anak-anak muda di gereja kami. Kami bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan kiranya tambahkan sukacita ketika setiap minggu mereka melayani jiwa-jiwa muda ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan remaja, pemuda, bahkan dewasa muda. Berikan kami hikmat Tuhan dan juga wibawa. Sering kami bingung, sering kami hampir putus asa. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang menguatkan. Tambahkan kasih-Mu. Dan itulah yang bisa memberikan kami kegigihan.
kasih yang tidak gampang pudar begitu saja. Biarlah kami sebagai satu jemaat-Mu boleh bersatu hati. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Sebelum kami datang menghampiri meja-Mu, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita nyanyikan lagu Watch You I. Trong thiên ơn lành đi sang cả海深，都摸不着揭开的缺。因为有你，因为有我，甘心给有心爱，心中这一份爱，我出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让这地成为别人之路。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。Mari kita dengarkan undangan dari Tuhan kita sendiri. Kristus mengundang kita datang ke mejanya. Semua kita yang siap meninggalkan hidup lama dan memulai hidup baru di dalam anugerah-Nya. Sebelum kita datang ke meja Tuhan, Paulus mengingatkan di 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Silakan duduk. Mari kita secara pribadi mengambil waktu meminta Roh Kudus menyingkapkan dan membantu kita mengaku, menyesal, mengaku, menyerahkan segala penyesalan kita kepadanya. Mari bersama-sama kita bacakan doa pengakuan ini. Kami sering lalai dan lupa dengan identitas kami sebagai anak Allah. Kami lupa kami adalah milik-Mu dan hidup kami adalah untuk kemuliaan-Mu. Kami lalai memberikan waktu untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga kami sering berjalan sendiri dan tidak mencari pimpinan-Mu. Kami juga lupa hidup kami bukan untuk kami saja, tetapi kami adalah bagian komunitas orang percaya dan komunitas umat manusia. Sehingga sikap dan perbuatan kami masih sering mau menang sendiri dan kurang memperhatikan yang lemah. Bapa yang pemurah, ampuni kami. Dengarkan berita anugerah yang dikatakan oleh Alkitab kepada siapa yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu, yang telah menjadi korban perdamaian karena dosa-dosa kita dan dosa-dosa seisi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, dosa kita sudah diampuni. Syukur bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bacakan dengan tegas, dengan hati penuh ucapan syukur, the great thanksgiving atau pujian syukur. Angkatlah hatimu, Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. marilah kita berterima kasih kepada Tuhan
Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajiblah kami setiap saat dan setiap tempat mengucapkan syukur kepadamu. Ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, yang maha kuasa dan maha kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara surga, kami puji dan besarkan namamu yang mulia bersama-sama. Kudus, kudus, kudus Allah Tuhan semesta alam. Penuhilah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimulah ya Tuhan yang maha tinggi. Amin. Kita akan mempersembahkan roti dan anggur ini. Allah yang maha kuasa, Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk melepaskan kami dari dosa. Dan membuat perjanjian baru melalui air dan roh. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, dengan puji dan syukur kami mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup dan yang kudus. Sebagaimana Kristus telah memberikan hidupnya bagi kami, seperti misteri iman yang kami ucapkan bersama-sama. Kristus telah tinggal di tengah-tengah kami, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus tinggal di dalam kami, Kristus akan datang kembali. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas roti dan anggur ini. Jadikanlah roti dan anggur ini sebagai tubuh dan darah Kristus bagi kami. Melaluinya, jadikan kami sebagai tubuh Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk, saya minta petugas untuk maju ke depan. Seperti biasa, sarana anugerah Tuhan datang kepada kita. Kita di Metodis ada gestur meresponi dengan maju ke depan. Anda silakan maju, dimulai dari Bu Teti, dimulai dari semu Dorcas, ya masuk ke kiri. Sesudah Anda menerima roti dan anggur ini, persiapkan baik-baik, lalu berdoa secara pribadi. Nanti kita akan makan bersama-sama. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, bagi pengampunan dosa. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang dicurahkan bagi pengampunan dosamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, sebagai perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, bagi pengampunan dosamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, sebagai pertanda perjanjian baru
yang sudah dimateraikan dengan darahku. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Ada yang masih belum dapat? Yesus berkata, mari kita angkat roti kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dengan iman, hati penuh ucapan syukur kita terima roti tubuh Kristus. Mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman, hati penuh ucapan syukur kita terima cawan darah Kristus, cawan perjanjian baru. Jemaat silakan duduk. Kita nyanyikan lagi lagu Would You I dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Sambil petugas mengumpulkan kembali. Namun nyata. Mari kita bangkit berdiri dengan menyanyi dengan hati yang ringan. Mengasihi dan tulus memberi. Yesus di hati seni dan suci tubuh Yesus让我用胸胸爱我，我们一起将世界活出来。 Saya ajak nyanyi sekali lagi ya dengan lebih ringan. Kita mau pulang, mau What Should I, jangan kayak terpaksa banget, berat banget gitu ya. Jadi lebih ringan. Yo even, nadanya kira-kira. Yo even I, trong khi là lại, bisakah bi ai sơn, wajahnya penyok-penyok. 因为有你，因为有我。 让心给有心爱，把心中这一份爱我出来。 Gak ada senyum ya, ada kasih, gak senyum. 耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。 让我心中生下爱火，我们一起将昨天活出爱。
下所见，我主爱。 Tuhan, biarlah nyanyian ini terus berkumandang dalam hati kami, menjadi doa kami, menjadi tekad kami, kemanapun kami pergi, kasih Tuhan berkobar-kobar dalam hati kami, dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan itu adalah karena Tuhan, Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah kasih ini juga yang akan kami bawa pulang kepada keluarga kami. Selama ini mungkin kadang kami masih tertahan dengan ego kami, tertahan dan bangga dengan kesombongan kami, tertahan dan bangga dengan kekerasan kepala kami. Biarlah seperti anak bungsu, hari ini biarlah Engkau berikan kami roh penyesalan. Dan kami juga tidak terhenti di dalam penyesalan, tapi kami mau berbalik kepadamu. Kami mau move on. Kami mau hidup seturut dengan firman. Kami tidak lagi bangga dengan kesombongan kami, dengan keras kepala kami. Tapi biarlah kami bangga ketika kami merendahkan hati seperti Engkau, Yesus. Kami tidak lagi bangga ketika kami bisa menjatuhkan orang yang tidak menyukai kami, ataupun orang yang membenci, yang selalu menyulitkan kami. Biarlah kami menjadi bangga ketika kami melihat mereka dengan kasih Tuhan, dan di dalam hati kami muncul belas kasihan, di dalam hati kami muncul kebaikan, mendoakan, mengupayakan mereka untuk berbalik kepadamu. Dan biarlah kasih yang seperti itu, yang sudah ditunjukkan oleh Yesus kepada kami, kasih yang melampaui segala permusuhan, segala itikat buruk yang menutupi segalanya, itulah yang kami rindukan. Boleh kami bawa pulang, boleh kami nyalakan di dalam keluarga kami, di tempat kami bekerja, bahkan di masyarakat kami. Kami tahu itulah kerinduan-Mu. Tuhan, biarlah tekad ini tidak hanya tertahan pada saat ini. Seringkali kami seperti Yakobus ketika kami melihat cermin, kami melihat kebenaran-Mu, wajah kami yang seharusnya. Tapi begitu kami berpaling dari cermin itu, kami lupa. Kami kembali kepada wajah lama, pola lama. Biarlah Tuhan melalui perjamuan-Mu, melalui anugerah yang sudah kami terima, yang terus akan kami terima, itulah yang memampukan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu, di dalam kebenaran-Mu, di dalam kasih-Mu, memancarkannya kemanapun kami berada. Hanya dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Mari jemaat sekalian arahkan hati pikiran kita, terimalah berkat dari Tuhan kita sendiri. Kasih Kristus, damai sejahtera Kristus, itulah yang terus berkobar-kobar di dalam hidupmu. Pemeliharaan dari Allah Bapa, itulah yang memampukan engkau untuk terus hidup di dalam anugerah-Nya. Kuasa, pimpinan, pendampingan Roh Kudus memampukan engkau terus berpegang kepada kasih Tuhan,
berpegang pada kebenaran Tuhan memampukan engkau untuk terus terbuka, menerima teguran ataupun petunjuk dan wahyu dari Tuhan ketika engkau membukakan telinga dan mata untuk mendengarkan firman-Nya. Dan biarlah engkau pulang dengan membawa kasih dan kebenaran serta anugerah Tuhan kepada keluargamu, kepada masyarakat di mana Tuhan menempatkanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Nah, sedikit saja tambahan, apakah Anda perhatikan ada yang berbeda hari ini? Ada? Oh, tidak. Jadi hari ini suaranya lebih enak, benar ya? Kita sudah ganti sound system kita. Karena yang lama itu colokannya udah kurang juga. Colokannya juga sudah kurang, jadi ini sudah di-upgrade sesuai dengan zaman, serba digital, jadi mixer kita juga digital gitu ya. Nah, kalau ada yang mau memberikan persembahan untuk mendukung sound system, ya boleh silakan, memang dibutuhkan juga. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.